na moras chung to tibralen se dabi khai chung prosar khai pimin tak bai tu koto pore chung prosar e bos hauta me apro ang to rajnitik khalia nong no ang chubanai nong nang chubanai ikai ang saka moras takiya mage tibralen sandi ang khai lagu sam raporang IPF ti খুব একটা আশা লাইজাক ikai bos hau tibralen to maya lam suko muktang tim latanai khaponi marak kising te takho bukhusong tamoni ka sing omohaya sing jora jora wo nangkuma kok salai jago sing tini orop belakenya sini oro narwai mangkha belakenya kusrang sing jora kolokma bini samurok nugui phekya bini a samung angkis nong thani khursawi ribana tamni ke 25 বছর CPIM krakngai tongmani tirpra hasno naikuli tongmani tabuk tirpra hasteo CPIM krikha hini manu aw sabon ni yak tongai asuk krakno norimangkha aro yak kaisa tongmankha abuno IPFT te yot IPFT bongni jarino BJP hapango asugui mankha CPIM asuk krakno norimankha IPFT asuk samung krakha khlai phaimani bagui BJP hapango asugui tabuk krak ngui tongo a IPFT asuk krak man jorawo aron sengkrak tabuk kwbangma tongo nge sing tinimankha IPFT ni samung khlai phainai yot IPFT ni ojama sini sarno hingkai sing tini bini khukti khnai manai bo tamani bagui ajaro asuk bukhanangui nok huk yakarui samung khlai nangkha tini taun bagui noga asugui tongna nangkha sing abo druk druk selainai hingkai tei keboya abo sini yot IPFT ni ojama sini sar Balaram Deborma lamsu sanana mukhang TV o ha bela keno hamai namaskar tai nano naam sobo mukhang TV no hingke sar tabuk Lok Sabha chongmari bwskangni tei salai salam tongso sini yang salthangbai achuk thaio tabuk thungkrung haparo hingke belai khaino upla kapla anglaijak o chongmaro kwplainani bagui hingke sing kwbangma koktwmani bisinti sing khnai mankha nung khoroksa independent wngui yot IPF ni phasingtui bataina thangui tongo salthangbai achuk thaio hingke sing tei kwbangma nini laibungono sing nugui mano nini samungrok tabuk BJP IPFT tei Tipra motha thanchak khlaiui bataina nai tongo o Lok Sabha chongmari o kwcham CM Biplab Kumar Debno kwplai khlaina bagui kwrung kwrung thaio kwrung kwrung jagao panda khlaijago lukutum panda khlaijak tongoi hingke nung tabuk khoroksa IPF ni samung khlai phainai tamoni bagui nung o jarao saichung saichung amo ke saichung susuruk independent wngui bataini nangkha puilano ang nini kok no ang clear khlaiglanai hambai maro বিশেষ ke nung satengo ano yod IPFT ba IPFT ni saka जों थानाय 2022 सनो जों यद IPFT टी पार्टी संगठन खालाया IPFT नि याखारे तामनि बागै जखनते सार एनसि देब्रमा तंफुरना आं याकारखा ओमफ्राय सार मेबर खूब साका একটা সাংমা খালাইনাই এটা সংগ্রামা খালাইনাই কিন্তু আপু সার মেবার অবাই সাকা যেটা বলরাম जों তিব্রা মথাও थांलायसिगोन बरबाय मिलिसों सामु खालायसिगोन बरबाय जखन तो खायदों ओमफ्राय बनि तो आइ फानो महाराज भाई একটা क्लुस दं आं साका आबो दङ मैया बो हानि महाराज मानो किन्तु सामु तो जोंसो खायो ओमफ्राय आं महाराज नेरो थाइया बो सालजो फाइया नारो हयतो बो आनार फाइतिनि विशेष kai chini David Mora Singh song ba Sodagar song chini u Saronando song ekta bhumika tongna hane ang manso bano sabakya nung je jati dohani bagui thanai sie ekta biruddhi khlai gonda sorao saljaro andolon khlaikya ar khoroksa Tripura jat ba accident nangkha abro ang ani wak phalui bono naikya abno bo prosongsa khaibaikya jeno nang blai khano ngo khlaio prosongsa khlaio jeto nang obo ke jati tangmani
Engkai main kok tebo tong khoro jeta yod I50 T pralen party ang tani mak phaikia. Ang agino saka jetani ni yod I50 rono chini president tong donom jati pra general secretary tong sukla kachini vice president je gonda soron ni dononjoy chini प्रकाश बाबू संग माने त्रिपुरा हास्तेओ सबसे ऐतिहासिक कायम खालायनाय स्ट्रागल हंखांखाय आबो चीनी पार्टी बा चीनी संगठन सिक्ला संगठन ओंखाय आबो हायके आं नंगरि फायखा बरनो लगी मानन होननाय बर आनारो आं आईपीएफ निफ्राय 3 बार मोतां पार्टीनि नंगरका ओंखाय बर फाफायना फायखा तेहे खालायनाय ननो लगिरे ना हिने किन्तु शेष मुहूर्ते बर लगिरे यानो ना धनंजय त्रिपुरा आनो लगिरेखा ना এই যে নিনি শুক্লা সং লগি রেখা না নিনি বো তামনাই এই যে গন্ডা সরনে ধনঞ্জয় দুই ধনঞ্জয় কে বলো গিরলিয়ানো কে আং যে মান মানে বড় রং তুইনো आं आलादाभाবে সংগঠন চালামছিনাই আবা আনি আশা বিশেষ দङ আগামী দিনে আবার একটা পার্টিনো কারা খাইতিছে মেনাই কিন্তু তাকবো 2 বছর চলি দङ বাসেমি आं আসুক দङ ইয়া आं একটা স্কুপ নাইতুক দङ লাमा নাইতুক দङ যেটা যারা খাইসুংনাই সই সই জাতিনা হামজাংনাই রক বড় आं बाय কাইসা সামখানানি ফাইতুং आं खालायनाय ओंखाय अबो हायके आं ताबुक जेता खालाय दं माने युथ I50 T टिब्रालेन पार्टी जे ताबुक नों जे सादिं साका जे अबो हायके जेता बरक बासाय दं बिप्लब जन बुट गोबां मारै जितिरि हदै सिनि मानथाय रक मानाय ओंखार आं मेन बासा माने कक कांखाय जों ताबुक बो महानि सिनि पार्टी बा सिनि सामुं खालायनाय सय सय टिब्रालेन नि बागै जेता जुद्ध खालायनाय रक तंखौ आबोनो बर रं थानि ani jeta message no subungir nan bagai ang tik taklayo norok mangkhangkai jongno bududi ang sati saga biplop de bo nang budaya pasangnai ar je asisa congress ni national party borok duita party nang riya bud pasangnai boriya bud pasangnai जों तो वानसानि बिरुद्धि से सक्रान्त बा वानसानि बिरुद्धि से जों तिनि अर संग्राम खालाय दं कांखाय आलदानि बनो बुद नायबा आबा हायते आवन बागैनो चिनि तिफ्रा सरक बनो बुद नाम संगलाक ओंखाय जारा रिया रक नरक जों नरदि अबा हायके जों आं ताक्लाय बुद माबासा अबा हायके जे आगि आईपीएफ तिनजराव इबा यद आईपीएफ तिनजराव नों बाय सामुं खालायनाय रक ताबो नों साइ सागा धनन्जय त्रिपुरा नि ताबो मिनिस्टार सुक्ला चरण नवाटिया ते गोबां मा दं अबा हायके बरखाय ताबो ननो याखारि थांबायके ताबो बरक ता सुक्ला चरण मिनिस्टार ओंखा ताइ रक गोबां मा गभर्नमेंट बाय लिंगै इबा गभर्नमेंट जे त्रिपुरा मथा बीजेपी आ पार्टी बाय दं दंगै ताबो दंगै दंलायो फियाबा नोंखौ ताबो आलादा ngै कागै दंखा ngै तेगैसा नों साइ सामानि गोबां दंगै सामानि आ बिसिंनि गुथुकक तामो गुथुकक तो आं केनो একটা দোষী বরনা থাকে তো आं साथिंगो ना साका त्रिपुरा राज्योआव যদি आईपीएफ टी बेकागै जों युथ I50 पार्टी सालाम खांखांखाय जोंनो श्रेष्ठ दंनाय आउन बागै फायदि नरक जोंबाय खालायना किन्तु ब्रकनि ताम किरमा दं आं सैमा नादि नों युथ आईपीएफ टी जे सागा संगठन आईपीएफ टी आं थानाय एसेम्बलिआव 2018 आं इलेक्शन कमिटिआव दङ इलेक्शन कमिटि बरते सिलेक्शन खालायनाय आंनि तरफ থেকে आं कयटा अंग खालायखा माने अंग एमएलए जेता आं सानखा 4 जना धीरेन्द्र देबबर्मा आबो आंनि नेतृत्व धनन्जय त्रिपुरा गन्डासरा साब्रुम धनन्जय आंगाय सिनि सिन्धु जमातिया एमपि जेता कन्स्टिट्युएन्सि बर खरबुरै जोंहाबो युथ I50 नि नेतृत्व जों दाबि खालायनानै खूब हेक्टर बरक जों बुंनाय एसेम्बलि रहरै একটা আগামী দিনে বাগै কতর একটা মুভমেন্ট খালাম কিন্তু তাবুক নো খা বড় আনো লগিরলিয়া বড় যে আরনো কসাই বড় সামু তাंनायखा नरक नो खना जेता म युथ I50 नि नेतृत्व तिनि सुक्लाचरण मन्त्री मांखा आबो बेलाखे काहां ते धनन्जय बतो फेलंगा साब्रुमनि सिनि प्रेसिडेन्ट बो पासं खमो ओंखाय अबा हायके केबो तिनि युथ I50 नि नेतृत्व तिनि सोहेल बसुमतारी तमने बो तिनि एम मांखा त्रिपुरा मथा तैफानो किन्तु युथ I50 नि एकटा नेतृत्व न ब्लबो सदागर कलय बो एमडीसी ताबो ताबो जों सक्सेस दो जों लिडारशिप खालामनि सिनि सक्सेस किन्तु ओ जागाव ओजा हिनिक जेता आं बंनो रना नायमानि त्रिपुरा सानि मुक्तिनि बागै ब्राबो खालायमालिया आवन बागै आं ताइसा कटाल जेनेरेशन ताबो सिक्ला रक दं बंनो तै तेहेपन आं खालायनाय हिनै अबा हायके आं कागै फाइ अबा हायके आं खालायके ओंखाय उजेता नों ताम बिसिंनि कक दं होनसामानि
bisingni kuno kokroi ang dagno clear no sai tongo jodi no jati do phano mo thangna ningkang kai nang fight ma khainai nang sak ma tharnai dedicate ma khainai sacrifice ma khainai tagrom de chini maharaj ta khai tongoni bo CPM amala nukjak samaya bo kuno khlai samaya যখন তো जों अब परिष्कार का खलाय रखा अंका काय बोनो बो बुइतो रिक्वेस्ट खाय दङ महाराज नों राजनीति को नखर फायदि उ आं साथिं बो आनर फायमिनो कोनो साका ता बिनरा आं थाङै अकक मानमेन न आं सानाय ता बलराम जी फाइगर दिया न मीटिंग दङ का दिनो सिनि दावने मेस दङ kai दारनजित दङ अंका अंका सिनि सारागुरबो दङ सारानन्द दङ बोरबो दङ बोरनो नों हयतो सोंनाय मानो enggak bo saka phadi samung khladi 244 app pulle जों दाबि खालायगोन autonomous state आउन परे जों टिब्रालेण्ड दाबि खायो enggak आंबो saka ना महाराज जों तो टिब्रालेण्ड से दाबि खायो जों प्रचार खायफिमिन ताक बाय 244 app जों प्रचार खायनाय आउ जों खायो ए bo सावता हमनाया प्रो आं तो राजनीति खालिया नंनो आं जुबानाय नंना आं जुबानाय enggak आं saka महाराज ताकि जानबा टिब्रालेण्ड सान्दि आं खायनो लगियो साम enggak आं IPFT बे खूब एकटा हासा लाइजाक दं enggak बसाव टिब्रालेण्ड तो माइया हमसाव नों तिनि कुथुकनि कक संगा दो केन्ट केप संया गवा बगे नंना क्लियर मा साका टिब्रालेण्ड तो माइया हमसाव थाखाय माइया हंगा चिनि जाते सपाय थांसेनाय जों तो संग्रामा खायनाय enggak बसाका अबुन खलाय लायग्राउन फादि enggak महाराज नोंखौ पार्टी खायदो आं पार्टी खलायलिया आं जास्ट एनजिओ रंनो बिसिव 1 कोटी खाय आं साहाय्य खालायनाय एनजिओ रंनो enggak हयतो नर खलायखां आं नंनो चबानाय आउन परे जों सारनन्त आनो रिंक्लन थाका फादि फना बनो खायनाय नि रस नै साका enggak बिना थांका आसुलायका कक सालायका enggak महाराज नि कोनो साका बोतो हाजि मायान साइतों आं बहायकि बगे साम आउन परे आं ताइसा पार्टी वो सामुं खलायका सामुं खलायमेन परे वो enggak जों ए जे 2021 जेता बिनि पार्टी अलरेडी इंकंगा enggak जों IPFT तरफ थाका बासाय दङ enggak इलेक्शन फाइमेन परे enggak जों अरो फेलंका जों तो सारा त्रिपुरा राज्य जों ता साका IPFT যদি সরকারও ফাইকে enggak কটর একটা আন্দোলন ফাইনাই তাও খাই দङो आफुका इलेक्टेड एकदम मेंबर enggak ता किसे दाम तंबले enggak जों आफ्रुबो दिल्ली रगो थाङै जंतर मंतर रगो जों काहाम एकटा आन्दोलन फाइनाय नि जों वान समनि किन्तु बा दुर्भाग्यक्रमे अरो तीव्र मथासे वन टाइम बेब्रक एकटा सरकार मालां आं ताम प्रचार खायमाने सरकार फाइकेने जों ओ जागावो जेता डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बिसिंगो जों कायसा प्रस्ताब तुबनाय आवनो जों कायसा अंकनि थानि हनाय स्टेट गभर्नमेन्टनि थानि enggak वो बाबन खायका नरक नखना 10 तारीख में सरकार आएगा 11 तारीख में दिल्ली जाएगा वो परिष्कार साका एक्चुअली कि अब वानसना थांगा अब पूरा चिनि ट्रुको पिनो आं जे पूरा रेली खलाय दङ आफुर बरक बो अकंनो साका नों ताव कुथुनि कक संगै जाङो कक मा सावदो enggak अब हायके सरकार फायकेनो माने IPFT पार्टी तितर बितर थामैका टोटली चिनि सार मेबर enggak तो आगामी दिन आं पलिटिकल करियर बासिनार ना enggak राजा बाय थाया जानि कुनताय लामा करके बसल अलरेडी बिनि बिहि बायखे बो एकटा दल प्लाङै बो राजनार सकिलां गाने आसा बरसा तामबा माना आसु ग्राखे खायफेमिनि संग्राम खायफेमिनि अब कोन दिनाव मागना थांग्ला कारण तांगै जेफ्रु आं संग्राम नंख्रो 2013 वो आफ्रु नरक नंना नं पुरो काथा लगो मात खानाय करै आं तामगै मो बाजार सब बायंलिया सारा त्रिपुरा राज्य जाग्रत खालायनि नग नग थाङै प्रचार खायनाय सिनाय प्राय डेभिड मुरा सिंह सह खाय जों 7 दिन फासो जों रेली खायनि ओ बायके सारा त्रिपुरा राज्य जाग्रत खायतु हिया मेन फैक्टर अब नता जेताबो आनी एकतना आशा बिश्वास सालसा जों तैबिसा संग्राम मा खायनाय हयतो अब आं राजा बादे मा खायनो IPFT बादे मा खायनो अब आं सामिया किन्तु IPFT रंना खूब चान्स रका आं नर बैलेंस बेबे सामु तांगनो एब्रबानो सुजुगलिया डाइरेक्ट पार्टीओ उमफादि अब हाजे कक्साव गाबोन बागै आनी एकटा आशा बरसा आं आफुर कायसा वान सुकजाक दङ सारे इन्चनि बसाका सार मेबरनो बसाका नायदि नरकनि ताबु जे ट्रेन चलिउ जेता तमनि नं पार्टीनि जेता ताबु कंडिशन अब सालसा पाइ थांनाय पाम पाइखा आबुनि फुल क्रेडिट सामागा महाराज बायके मांका बिनि थानि रां दङ बिनि थानि पैसा दङ
boni thani ekta okat bo tongo ese bo khoroksa Tripura rajyo ni bo ekta haikon hingke obo hai borok to bonorok tharsinai no কিন্তু বা main abui ado ang to khoroksa Christian ang kaito no follower khlaio bo kaitor sabno naiba jeta kubui phan khlainai kaitor bono no phan donai Kawan baga ani asa borsa tai bise जों samung khlainai ekta sujok mane jara tabuk जोंनि kebeng tongnai rok jara tabuk chini hebagui hamya sanai rok borok sai tongo जों abono kuno agi ang rally khlainai thangpuro nong kaisa borok kathalo tamongkha CPM rok tem hinjaga noro IPF ti se khuktui musuri jago जों khuktui tofano जों aborok no khatui yawi जों khlai thai hingke main kuthuk ni kok obono ta nge sachi nang khe pulao samani job phani samung khlainai kai angoi phaidin samani nge tabuk Devil Murasing Minister Sukla Chanwatia Donojit Tripura borok kha tabuk borok bo saidong sung job phani samung khlai dong na kai borok samung khlainai bai nang samung khlaimani phelai mung tamo tong pherlaimun nangabo kam kan singka ang to lekha pura komba borok to taise lekha pura tongo borok no ekta officially babe agami dino মন্ত্রী নাই Donojit Tripura to khoroksa MA pass khlaija Sukla Chanwata tongo ti lekha tongo onoro bo nugui tongo to official level bong nang tongkha kang khai just grass level ang leadership khlaija tabuk borok oro ang bai phaya ang bai khlaya mane oro difference tam tongiman hingke ang je wansugo brok ni komjuri obo nong na jeta ano agi Sukla Charan sama tongo tai busu khlainai dara je khlaike bahut khlaike aboni bara tai khlai malia gang saka are 200 bochor nangkha mo Bharat no sadin khlainai bagai Bharat boso Hindustani borok aju milok bi jaga sanayako nang ang bai himani koi bochor khaba 10 bochor khana osobai de जों chini manthani जों manaiba maya sak जों songram makhainai ke oro ka जों nukha kisu songkok borok kurchi mangkhang kai বা আরো সম্মান রাখা রেসপেক্ট রাখা একটা মন্ত্রী এমএলএ কে তাবো অন্য রকম রেসপেক্ট বলে নর আনো সাইমন আং তো বিএসি চেয়ারম্যান আং না ইয়াহান তমনি না আন্দোলক সাকা আরে খালাইদি কাইসা অফিসিয়াল সাইমন নাঙ্গো তা প্রশাসন চালক নাঙ্গো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ তাম আবর সাইমন নাঙ্গো আং বাধ্যতারো জিরাইনা বিএসি ব্লগ সিনর সৈত প্লেস কমিটি দङ আং ওংখা আনপর আং শেষ মুহূর্ত কাই আং নুখা যেটা ও বিএসি চেয়ারম্যান jeta chalok tongmo jagao abo salbrum si meeting khainang gang dofani da meeting khainai na ke official blog ni da meeting khainai gombai to chini andolon ruki thanai an bagan phat ang yakari bosor kaisa khainai ang yakari phai koye diba oba hake ang jokhon ti nogori phai ang ta he samung tangnan jenga khab khlai ke oboni bagino borong ni tamu komjuri kai ang sating no saka baksa borok nijini jan jukhim nangkhang theitung nakhang kokjak thung abono borok abona sik ngo khlaya ang oro khlaike ang kang manabo musungo ani khlaimani phol bang manamo musungo ko phol tamo ani chini wansongmo जों jeta nok nukhung yakarei prochar khlaimani to ektono udaisya jeta chini borok jagrot tangra thung one man one leader one man one bullet ang protik sonmilon seminar ang purkang o borok no okok sa কিন্তু tak tangkha ultang thamke ulta nadi ani khanao 7 বছর ওংখা সান্তন ভূমিनि केस खाना ani saki kanani ba जों खाना charge angnai anta kulumsa ani bagin खाना ba mu jatin bagin ani case खाना bole abo sadharan to kosia murder case tak CBI sung tong ei जों ma theinai jatini bagai Bangladesh যখন স্বাধীন খাইপ্রু বুসো হাত নি হাতঙ্গা প্রায় 37 লাখ খাই থাকা তনকে বিনা থইয়াও নং বিনা যুদ্ধ খাই নং মামানাবা মাইয়া kawan bagino ani hingke totally ang agi bo mandai rogo lecture rok narokha ang okong sao nangkhai 1 lakh borok thei thanai to phono chintai 14-15 lakh bo thangi dongthong obo hai ani ekta bisingo andaro hor joli dong ombaga ang yakari meya yobo haita Mungkin nung IPFT ba yot IPFT to mane tau katal party khaka yot IPFT Tipraland party je yot IPFT fruto Tipraland sang nuti no khlai tong ngi tabu ni party bo abo Tipraland tino khlai tong ngai o nai ni khangka abo ekui hai equal hai soman hai ngi tabu nung katal je party khamani je aboni te alada nahar bun tore alada mane tabu IPF yot IPFT berarti ko Tipraland ti tabu sobak khlai manje nung phaya puro ngi tabu nung te katal kagi phaya yot IPFT
ki Tipralain party nge abon te alada nahar mung tora tong आलादा नाहारमुं ताई कुनु कुरै आं चिनि सारागर समय जों सालायखा चिनि सार बिनाय समय सालायखा ताई और तो नों नुगैतना ताबो टीएसपी रग अलरेडी बरक एकटा साइट दङ आइन भितरावबो बाजाय दङ आनि खेयावनो ताबो একটা স্বাধীনভাবে সংগ্রাম খালাইনি বাকি পার্টি খালাইমি आंखौ পার্টি খাইমিন कुनु মিনিং কरै যেমন তং রম দে ইউড আই50 তংপুরো आं পার্টিও পার্টিনি বই এজিএস দङ ngai ইউড আই50 নিবো आं চেয়ারম্যান आ समयो खुब একটা কেবেং जागौ आन्दोलन खालामनि आंखौ पार्टी बे केबें जागौ दाबा आं सुप्रिम मुंगै चालंनानै मुसुमान इंखांखाय अरता केबें मुंता फाइतो टोटली फ्रीडम कारण नों একটা बुनि तले तंखांखाय नों बुइ सागै नों आन्दोलन मा खानाय बुइ सागै मिटिं मा खानाय इंखा अरता आं जदि चालगै मा तंखांखाय आं फ्रनो थादा थांना थांया नों नायि दा आं बसकां थादा थां थांया नों दाबान मान बैकग्राउन्ड नों जथेस्ट नंनाय आन मेन कखाबनो थैनो नांगौ मा थैनाय जेलाव हाबनो नांगौ मा हाबनाय खालायनाय आउन बगैना आं आजादी बाबे একটা পার্টি সালামই आं চালকনা মুসং হয়তো বাক্সা কিরিজা গাन পার্টি फेयाना आंआबो साइमानो गा যারা আগরতলা বেস তাও যে পার্টি সালামই তমানি তিফরা হাং তং স্টেট ফুড ডিমান্ড কমিটি থং টিএসপি থং নাইদি নরक কাহাম খাইब्रङो কাহাम কা नरक नायनायदि कि ऑफिशियल लेवल नि डिमांड दाखलाय नाकि स्ट्रागल खालायनो बागै डिमांड दाखलाय नङाबो नुगै तंनायाबो सारा त्रिपुरा राज्यो नंनाय बरक ताम्बा पॉलिटिकल थंगै मान थाइनो ति फेनेनि कि पॉलिटिकल थंगै मान थाइनो ति फेमेनै नो आंबा सायादिबा कुछ तो मिलेगा कुछ तो देगा अब तो निनि थागुनि यागु याबले निनि बाबु यागनि ति फेमियाले अब तो नंगु अमित शाह नरेंद्र मोदी मिनि कैबिनेट नि सिनां ति फेनेनि enka brok tamu naiba ro 10 rok nayu je tibra sarkno kuno tarthong majority borok se bongni kok sama khana nai nin kok tam khanai tongnai ba okda nang ese khoroksa buba gra raja hanai nang bono ang sanmani te respect tongon ni hindi ar kuno respect kari nang hai koto neta koto nin site koto koto sinijak national level ni neta tong aboni kok khana gra ya nor khana khana le borok tabuk taklai 2024 bot pass kai UCC bill pass khlainai hindu rashtra khlainai ek कानून एक नेशन आबा है खलायनाय नों तामो नोंगार ताम कक साइनो तो आबन बागैनो जोंखाय आनि हाना हाना नांखांखाय ननो बुथारबे माना हानाय आनि हाना हाना नांखाय आं थैबे माना हानाय ओंखाय दिन बरगला ताबो आ थैलायनो जागाथ तंबा सुट बुट कोट गारि काहाम काहाम पाइलायखा वीआईपी एकटा जतन चशमा थबि राजनीति खलायलायखा नायदिसिंनो जोंआगि बुनि गयनगोसो माथो ओबा हागे जेता जों स्ट्रागल खायफिमिनि आं ताबो बर' रंनो अबनो मेसेज नामो संगो मा हागे माया मानानि हिंगा कांकाय वानजेरा आगि बोसो किरिजा जों सिसा खातिब्रा सार ताक तो नुखा नों परिष्कार रुक थांगा अरबो वानसा तिप्रा जमतिया केबो करिका जों एकता जागानो दङ महाराजनि जे मेसेज आं केबनि खिलाफ कक साया ओंखाय अर जों नुहैया ता आसा खायहैया ता अबा आगिना हाय सिबिम नामलनि हायि थानाय दा मिश्र मिलन अबा हायि थानाय ताइसे आं कांकाय जों समय फायके आं कांकाय जों कक सारगला तांगै हिमाले अकंलां तांगै सा ताक तो अलरेडी सीए अलरेडी अब तबो निनबो राष्ट्रपतिनि बा सुप्रीम कोर्ट सिमसि कसाय तंसिउ अलरेडी बर तो बिल पास खायका अलरेडी आबनो लागु खलायदि हिनै होम गृह मंत्रालय अलरेडी 6 सिग्नेचार दिखा एता बुरम दि बांलादेश 2 क्रोल वान जैतंखौ आबो तो ताबु बसुं साइमान दङ आरबो नागरिक का 2 क्रोल वान जैर फाक्यां का निना जे 15 लाख तिब्रासो बियां थामे निनो कुआव 2 केजि जा तंमनि आया बान बाइकले फाक्यां का नंबर तंमने तो समयनो इन्दिजार खालाय दं बर समयनि अपेक्षा का चिन तिब्रासो कर हावाबो राजनीति खालाय दं गाबोन बागैनो चिनि अबनो बर रं थानि मेसेज रो ओ जरानि याकनि नखरै फायदे आं एनसीपी मेबानो आगि गिरावट खालाय तिब्रालायनि रूट मेप फुनु देबम तेके तिब्रालायन मानाय तिब्रालायनि रूट मेप फुनु दे बर गैमालिया आमबाका आं नखरै मा फाय ताबो महाराज ने आरो जों केबो फाना आरो कक सारनाय करे एक नायतंत्र ताबु नि जे अबा हायके जेता राजनीति खालाय दं बजे सामनाबन सय और तो वानसार बो कीर्ति सिंह देवी नो बुद्रि हान दं आरे बर बुद नाय थाङो छत्तीसगढ़ आसो दं यानो जोंबो बुद नाय ओंखाय तिब्रासा हन्दैरि आं हन्दै गोबां मा बर रंनो बो हायकक सालाय दलाय अब वानसुक जांनाय ककनो दाराय सोर संर चिनि सारमेबार संर उपजुक्त बर गुले कि तिब्रा मत ते उपजुक्त बर करिखा बो एमपी मालिया छत्तीसगढ़ नि ते अंगो खलाय नों हायर खायति फैनांगो गाबो त आं सिमिया गोबां बर आलोचना खालायलायखा
te raja sawabno maninaw rajani gunino oro wanjiro khapakya engkai bo abono tabuk jeta ani nana thago pap khalangmani abono ang tabuk paise chesta khlai tibrasarno ekta settlement ekta mane pura ungkoni bagui ekta mukti dekhlamano hoyto bini bo wansukma tong kintu a route bai a je bo samung tangma bai ar thangsogia tak to chung nugui tongo busuk bong thani kelangkiri tipra motho je buru pai thangana amse kelangkiri kuno nang romusi mangla ta oro to tabuk jeta khlai tongone ekta leader no depend khlaisi aro rajnitik chlai tong khana moras kring thani amang oro nono ekbare ongko rei saimano ছয় ri saimano bong kun subject la khorsa kun communication tongla khoto mung thana kintu boloram samtiya okok nang sata kabang boro ko koto saidong borong ni tamo tongba borong ni kun guarantee kri iyo ba haita Ngay sing buba grani tijulung bai 3rd March ni 2024 salmari wo Delhi ni North iko saito ekor chukti ingkha tipra se ekor bhana bono nga aro triparty chukti tabuk tipra motha tipra sarkar tai central sarkar bo tinta mile kaisa ekor kha kya je ekor to nugui nung khada phurja kha phurja to honmaya jespa manang ka to ma phurja ngai to men hangkai buyoro ekta explanation khlailai kya abno tei alojona khlailai kya are bo ar tamo saka de land right political right language economic social economic right এই যে জিনিসটা রক যতই ফেমিনি ani mane ang ekdom strong ungjak ma khabo bong khamu assembly wo chung 30% seat eba 50% seat abo hairok ekta kogrjak abo rokam majang khamo angkai tiprasani bagui special package 10000 panang thung ba adc bo ekbare jeta direct fan sanglai jagabo abo haibo ungnai a jinis tarok jodino aro ek korong khangkhang angkai abo chung mani mangkhamo amabo political right abo land right doktam abo angkai aboni khusra bill tam tam tong abo to borong saimanai abo to khusra bill tongnai bile ekta dabini bini khusra bill tongnai ga khusra bill tam tam tong angkai men hangka dini bo ekta drama cholikha drama do ang IPF tio ekdom strong ka 3 bar tongkha tam tong onuson tongkha astol mato 72 ঘন্টা লাগাতার কি কগলিয়া সুতি কগলিয়া এনসি মেবার অগুরনি নেতৃত্বে কি সুতি ক্রিকেট আর 72 ঘন্টা চাই তাম শুনিব এক আনি ইয়াকো বাইবেল দং আং বাইবেলনি বিশ্বাস খাই দুই দিল্লিও তংখা তাই 72 ঘন্টা কাসুগলিয়া আরো তংখা গর খুমলং রগ তংমনা হাজি মিগনা আবরং কথা তে সানাস মতলিয়া মানে স্ট্রং ভাবে কাং 3 বার তংখা Enggak boleh ka aro ada gonta sa sugi aku di lesi funaya abo hairong ka film rok ni drama hani ungjak abo abo tam sajine babo abo to tam sajine bini upori to kobang ma kok sajak nai tong ekta rajang ni jini basa sa saime ako abo hairong thik ba boba sa saime apa nostra jatini bagi santong abo tang mono ungko khaya tam khai men kok kang kai amo suk khai mane tam hani drama rok am to ingme ta agi bujago tokjago o Mahatma Gandhi song nini Nelson Mandela song 27 বছর jelo matong bo to jel to bacher gadi oro bo tamni saka ang sayen tong tong dilibo sabnu tumi bo saya bora to gonta saka ko dili se phone ya mu to film ni selai khable hoyto jara borok tabok nugu tongnai ro borok jor jagana sotto kono to abo saya tong mangla bole abo hairo gong kang kai ani asa asa borsa kre dia ta he sungno ma khainai abo tei jaga tong hoyto apuru chungno logi der no riabo ulni ko tam kha agami dino tibrasani bagui o je CA faimani bagui taibo crisis ngai tak to movement khlaito gitong apurte bo crisis ngai abo hai gete tipra se ekor je san themani abo implement ungar hne khaka ni sak sak ang khabo rong kai mane ungui bo abo mungsa amo banyo tibrasa abo bai tibrasa thangnai aba ang nuhiya ta ungui thanga abo bai tibrasa thangya ang poriskar sawa gibo amo bai tibrasa thangya tibrasa thangnani engka ka borok to sanai are phacha boro manai ba o mana halagi nanai kokroi chini sarkor net bo sawo je maman nasna di karena di siru ini seng tabuk tibralen santong ang nano thaja kok sawon main important kok engka tamo jodi 2000 dangangi angkai 2000 ni dangao kabang mo wansa tibrasani elaka tong ampura ro nini yang ugutam hanai buno eko athro kadok yin ni kabang mo jaga wansa tong asi chano dangan nang yang kai nang bum tibralen san kam don ngan sala
80 선니 당하네 아게 우누 자가판 띠브라사 그리히만 아고 완사 그리히만 그리 띠브라 라지니 쫓도 자간 또 হয়তো কাইটর একটা বড় রকম জাগ্রত রখা এই টিপ্রাসারক নরতাম সিসায়াং টংখা নংনি নাংখাই 1500 তানজাক থুং 2000 তানজাক থুং বংনরি খাইদি আহাইং গেছে তিনি চিনি আইং হিমনাই রকবাই চিনি যারা অঙ্ক তামনাই অঙ্ক ফান কুটুং রকবাই অবাহাইকে খাই তিনি বড় একটা জায়গা সেটেল থাম আউন পরে 2000 টাইসে গত নাংখা নাবো নর না নাংজাং নাংজাই নাইদি নং অলরেডি জম্পুয়ে ববরাফুর দङ 2000 নাইগে জম্পুয়ে একদম কবङ nang tak ti pralen sani tong chung sare enjin chung ka chini edisi lagaw te busu wanji tong kono sar chung bo saw officially babe to tabuk chung demarcation khlai kyang ka borok busuk sinar hapa onek borok saw 50% nang tang ka edisi already na chung to saw tam nai 20% ke 15% borok khabjak tabuk chung je tabuk kaham na kaise demarcation khlai chinar busuk khap kang kai abo hoito chung ti pralen san pon se maganang nai ta mage jora tong sini যদি ওয়ানসু গিয়া হাঙ্কা কাই ওবো তো জরা মাগানা থাং তং মুতাবো जरा मागाना थां दङ बुथ खाया हनबो साया खाइ दङ ओंखाय नों जे चिनि सारचि तो संगा गेन चिना साखाति ब्रालाइन सान्या बका ताबु एम बंखा एसेम्बली नि एमएलए बंखा बका ताबु तैजा फाइमागा बा तैजा फाइमागा सारेन चिने जे बाफुरिया सिति सावो सारेन चिबो खायाया बिन जे पारसे खाया तामका आं सालजा डाइरेक्ट डेभिड मोरासिं बाय कक सामानि आबर रेकर्ड भाइरल बंखा एनसि देबर म तिब्रालाइन दै मालां लाख मामांखा मालांलिया आने एमएलए रंबां सामा दङ नरक जदिनो उबो सामं खायाखै नगै लागा मा हाबला मा हाबलिया बाक्सा राइट दे उबो भबिष्यत बानि खलायनो आं राजनीति खलाय दङ हायकेना आं जातिनि सामं खलाय दङ तांगै हिमला आं बाइबेल पाइ टु पाइ बमा हायके आं मुभमेन्ट खलायनो नांनाय बमा हायके आं सामं खलायनो नांनाय आं काइटरनि उपरे आं निर्भर दं अबो हायदा इनके ताबु कस साजि सालायते जरा दगै थांगो इनके ताबु नों निनि यट आईपीएफ ति टिप्रा पार्टी नि फासिंते नों खरसदा कैंडिडेट इबा बाटायनाय सिंयां साल थांबाय आसु थायो गिन्निनि आसु थायो लुकुराव ब मारिवो बदिनाय आंगाबो साथिंगो नंनो साका बो माखासे ससै अंगांगाय अरतो जे नम्बर मानमनि 6 नम्बर अबो 6 नम्बर जों दङ अंगांगाय मारि अंगांगाय मससै अरो रुबै नोंनि बुट न मागाना खायावै नों बिप्लब देनो बुट रइबो एकै नंनाय आसि सानो बुट रइबो एकै नंनाय आउनि sei nang kaisa wansu kata ang ese khorko tipra sangai wan jai mangsor bud bazai tong hongkang kangkai gobang mak borok kok sedi ba ei a biplop deu ko nini mato bari konglai de bud rane man thain ba ge marlai ni bile insau saimia tabo bongni wansu mong bom te ang saimia he tabuk to sudo ang simino tong siu jeta ang motha ba thanya BJP ba thanya I50 ba thanya ang tang thanai ba ang khut ani porishram ani kolom tri bai tinibo nang sadingo na saga jeta এই 25টা বছর সিপিএম ন সবাই তিনি আনি কতর একটা ভূমিকা দं आंनि लिडारशिप सांगासो खलाय फेमिनि आं तान बुंदोल थानामा अमन बागैनो आं तिनि आशा बिश्वास दङ ताइसा खलायलायनि बागै नरक आनो फानदि अबाहायदा इनके ते अचंग मारिबो लोकसभा चंग नबो नंबुस खाका निनि नाहा मुर कत माना आं सुरो बुट माखानो आन बुखा फुलफिलिंग गने ताबुक रमदि জাস্ট একটা আনি থানি যা কত করে রমদি 30টা কনস্টিটুয়েন্সি তো আগরতলা নরই 20টা কনস্টিটুয়েন্সি 20টা কনস্টিটুয়েন্সি ও রমদি 1000 এর উপর তো এটা বিনি বুথ সেন্টার দं যদি তিপ্রাসা বিসি গিয়া একটা সেন্টারও যদি 50টা রখাই বুথ শিখলাই কেন মোটামুটি বুথ ফাইনাই ओंखाय बाक्सा तो साइमिया आ साइमिया नि बागैनो आं दाबु ए मिडियानि माध्यमे आं तारे पोसगरिनि बागै चेष्टा खालायदों ओंखाय आं आशा खालायो যদি না गाहाम ও তাই 3-4 দিন गाहाम একটা তাই आं 2-3 বার প্রেস মিট খালাयनो दङ আবো যদি সগৈকে आंगाय হয়তো 20 থেকে 30 হাজার বুট ফাইমানো হয়তো আসুক বরক সাইমান সইয়া সাইমাকে আমসো খালাयनो हिनि आं आशा खालायो আর যদি সাইমাय आंगाय তো आं 10-15 हाजार बुट मानाय हाबा आशा खालायदों आंगाव गोबां मा साइटां खालायनो इनका नाव नुगैमान खना सिनि साल ए सब बरलाम बो आकिनि सिमिनो दफानि सामु खलाय फेमिनि इनके बता खलायबो लोकसभा चंग रबो इंडिपेंडेंट इंगै साक साक फ्रीडम खलाय बरो बाटाया थांगै दङ इनके बक बिनि कयमु अबनो हासन लुकुरकनो जे वानसनो बदिया बरो आनो बदिदि आबहने बिनि कयमु इनके सिं ताकिसा लास्ट केस सिलेक्शन सार इनके ताबुक नों चंगमारि बाटाय थांगै दङ ताई सालै साल दंसो चंगमारि काय नों ताबु जरते
Philo angkhore samung khata khlai. Philo ongkhoroi samung tangnani ekta tabuk sujuk koroi norok jotono saimano tibrasa to emon borok hingka gai kaham bo saimaya hamya bo saimaya hingke aboni bagui ang to onek jagao no onek goto nangkha gonda sarao ang bujakha nini hai kobo tamnai bo je athro blap abo ang bujakha onek jaga no goto nangkha tak tamba jara ani against tongnai rok ayang boloram phaitung kasodik tangdik obo ani sinijak borokon khaimano yangmon khaimano yangmon khaimano kaito chongno buddhi rekha gyan rekha ako rekha mang khangkai sujuk mang khangka ang philo thanai kok salainai hingke to tabuk jogajog bai no boi phone bai phone abo asuk thangai khlai nangnai abo tuyata ang prai borok bai no kaham ekta jogajog tongtongo tak jogajog ma hai aboni site he jogajog proti constituency bai jogajog wngkhai ang satimon saideba 25 থেকে 30,000 vote abo phainai abo asa tongkha hingke aboni bagui election laimani pore ekta kaham result mang khangkai tese borok bai samung khlaina ekta sujuna abo Hingke sing khnai mangkha sin sarni khukui sing kubungma kok salakya. Sing nukiba mangkha sing bini khnai mangkha sing jebo laithama jora rogo kwbangma samung khlaimano sing siwi mangkha bini khuktui. Hingke paithago sar aswkno blackni nangkukma jorano snorima bagui balaino hambai. no belai kheno hambai Hingke norok moike naitongni salbung borok mukhang tv sing omo haino sing jora o sing nangkukma kokrok salaijago. Omo haino thwngkwrwng hapani je o jama rok bai salaijago tamoni hingke salaimani bisingtisi bebak kaham wngui thango. Saya hingke aborok bwkha bisingo duiya tongo. Aboni bagui sing omo haino thujak tongjak saknaya khlaijak borok bai abo haike sing jora kok salaijago. Hingke norok moike naitongni salbung borok mukhang tv.